Zdravo, dragi roditelji i nastavnici. U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje razvojne oblasti za samopomoć uvešćemo ovu aplikaciju. Prije instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. Ukucajte u pretraživaču Laundry Clothes Washing. Pritisnite dugme Instaliraj. Pritisnite dugme Igrajte. Na početnom ekranu se pojavljuje veš mašina. U gornjem desnom uglu je zvučnik i kada ga dodirnete možete da uključite ili isključite muziku. Ispod njega su oblaci u kojima se nalaze opcije ocena i još igrica. Klikom na prvu ocenjujete aplikaciju, a na drugu vam se otvara još sličnih igrica. Ispod je veći oblak na kojem piše Igraj i kada ga dodirnete počinje igra. Otvara vam se ekran sa dve opcije, ručno ili mašinsko pranje. Ukoliko izaberete ručno, pojavlja se na sredini ekrana daska, a sa leve strane delovi odeće, a okolo potrebni predmeti za pranje. Prvo stavljate odeću na dasku, a zatim pratite koji od ponuđenih predmeta treba da uzmete. Kliknite na taj predmet i radite sa njim sve dok ne dobijete signal kada uzimate sljedeći predmet i tako dok ne završite proces pranja. Kada ste oprali 3 haljine, pojavljuje se strelica u gornjem desnom uglu i otvara se slika na kojoj treba da okačite veš na suši. Veš se nalazi u kanti ispod. Potrebno je da dodirnete jedan komad odeće i prevučete je do slobodne štipaljke. Kada ste okačili sav veš, pojavljuje se strelica na desnoj strani, čijim dodirom dolazite do prostorije u kojoj se nalazi daska za peglu. Na dasci je komad odeće, a iznad fajtalica i pegla. Potrebno da ih upotrebite pravilnim redosledom i u određenom vremenskom intervalu. U suprotnom će se ekran zacrveniti i bit će ispisano greška. Ukoliko dobro odradite, pisat će bravo. U svakom slučaju, odmah se na dasku postavlja sljedeći komad garderobe. Kao pomoć u gornjem levom uglu imate strelicu na kojoj je vizualno predstavljeno koliko dugo morate da obavljate određenu rutinu i odbrojavanje koliko vam je još komada odeće ostalo. Kada sve završite, imate opciju da igrate ponovo ili
klikom na crveno-bijelu ikonu ili da se vratite na početni ekran dodirom na kućicu. Ukoliko ste izabrali mašinsko pranje, ulazite u kupatel. Na podu je prljav veš, iznad njega strelica koja pokazuje da ga uzmete i ubacite u korpu. Kada je sve ubačeno, pojavljuje se mašina i strelica koja daje znak da otvorite vrata i ubacite veš iz korpa. Zatim, strelica pokazuje da stavite deterdžent i omekšivač. Kada ste stavili deterdžent i omekšivač, strelica pokazuje da zatvorimo vrata i pritisnemo dugme za pranje. Kada bubulj prestane da se vrti, pojavljuje se strelica sa desne strane. Dalje postupak sušenja i peglanja je isti kao i kod ručnog pranja. U svakom trenutku dodirom na strelicu u gornjem levom uglu možete da izađete iz igre. Pranje prljave odeće je zabavno u ovoj igrici. Svu porodičnu prljavu odeću treba oprati, odeću za mamu, za tatu, za djevojčicu. Deca pomažu mami u njenom rutinskom poslu. Ova igra za pranje veša ima 3 glavne aktivnosti pranja odeće, peglanje i sušenje. Deca će da uče da odvoje bijelu odeću od odeće u boji, da koriste prašak za pranje veša, da opranu odeću okače i prirodno osuše, kao i da se odeća posle pegla. Mana igrice jeste što se pojavljuju oglasi trećih lica.